kani guys ha, real talk lang ni ba? Kani sa mga bana nga karabitang kugihan kayo magsigig pangwinta sa ilang asawa, kawala ko na yung mga trabaho. Unya, magkwinta ka, dapat tunta nimo imong gihunahuna. Natural man siguro nga mangayo ko nimo o mangayo minimo mga asawa, kawa man lagi may mga trabaho. Usapod, kung manarbaho pod me, inig adlaw gani sa among trabaho, tuwa kapoy mi sa among trabaho, inig uli gihapon sa balay, amo gihapon tanan. Unya, kaysa imong sitwasyon nga ikaw lalaki, kinahanglan man kang na imo atiman nimo. Kay dili man ka mabuhi og walay mo ingon na, di man ka mabuhi nga moingon ka, asa akong mauni na, akong short, akong sanina, akong t-shirt, unsa pa din ha, akong brief. Inyo ba nang iasa na mo? Akong baon sudli, naglungag na ka. Mukaon ako, ukari ko. Oh, maligo ko, andami ko. Tuwalya, brief, short, tanan. Unya, makuha pa buy-buy-buy-buyon sa mga bana ang mga asawa nga way trabaho. Oo, naataon mi sa balay. Pero among pong trabaho, usa ka batalyon. Mas daghan pa mig trabaho ninyo kontra nga inyo may inanaon. Kaya una agod tibok adlaw pas ang tanan sa trabahoon diri sa balay, magkwinta pa sa kinahanglanon diri sa balay. Nya kana po inyong gipanghatag na mga sweldo, wala man na namoy palit og pangpagwapa, wala na namoy pangpalit og pangpanti. Ang among gihunahuna na bugas, sudan, sabon, tanan. Wala may giusikan. Basta kay naay magamit pang budget. Maura po na nga akong kaistorya mo na tanang mga bana, ayaw taon mo pagpalabi. Kay dili tanan asawa mo antos, maaara ba joy katapusan. Salamat sa nakasabot.